ये फाइनल ट्रिम प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS602 के फाइनल ट्रिम के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रिम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि डैश जो है वो सेट करता है रीशेप कॉल बैक करंट विंडो के लिए, और रीशेप कॉल बैक ट्रिगर होता है जब विंडो रीशेप होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वो है थर्ड वन, गिलट रीशेप फ्यून। उसके बाद ये कि पॉलीगन ओरिएंटेशन को कंसिस्टेंट रखना, मेक श्योर करने के लिए व्हेन दैट व्हेन व्यूड फ्रॉम द आउटसाइड, जब देखा जाए आउटसाइड से, सो तमाम जो पॉलीगन्स हैं सरफेस ऑन द सरफेस के ऊपर वो ओरिएंटेड है कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। उसके बाद ये कि फिजिकल सरफेस के ऊपर हमारी जो आई परसेप्शन है कलर का, वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोटोन एनर्जीज की जो कि अराइव होती है और ट्रिगर करती है हमारे कौन से सेल को, कौन सेल्स को। उसके बाद ये कि फोंग रिफ्लेक्शन मॉडल के अंदर डैश लाइट जो है वो सेम है हर जगह, वो है एम्बियंट लाइट। उसके बाद ये कि एक प्लान जो है वो टू डायमेंशनल है, सिंस इन ऑर्डर टू यूनिकली डिफाइन एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस हमें रिक्वायर होते हैं कितने नंबर, टू नंबर्स। उसके बाद ये कि एन ऑब्जेक्ट्स डैश, एक ऑब्जेक्ट का डैश जो है वो डिटरमाइन करता है उसका ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द लाइट सोर्सेज, लाइट सोर्सेज के मुकाबले में। फॉर ईच वर्टेक्स ओपन जीएल यूजेस द असाइन नंबर, हर वर्टेक्स के लिए ओपन जीएल यूज करता है असाइंड नॉर्मल टू डिटरमाइन हाउ मच लाइट दैट पार्टिकुलर वर्टेक्स रिसीव फ्रॉम ईच लाइट सोर्स, इसका जवाब है नॉर्मल। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अफाइन ट्रांसफॉर्म डज नॉट अफेक्ट वेक्टर्स, वो है ट्रांसलेशन। उसके बाद ये वी वांट अवर सीन्स टू लुक मोर रियलिस्टिक वी शुड यूज डैश लाइट, सो हमें कौन सी लाइट यूज करना चाहिए ताकि हम जब हम चाहते हैं कि रियलिस्टिक दिखे हमारा जो लुक है, वो है एम्बियंट। उसके बाद दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, यानी कि ये जो सिंपल एग्जांपल है लाइन क्लिपिंग की। द डिस्प्ले विंडो इज दी कैनवास, वो कैनवा है, एंड ऑल्सो दी डिफॉल्ट डैश दस ऑल लाइन सेगमेंट्स इनसाइड द कैनवास आर ड्रॉन, इसका जवाब है क्लिपिंग रेक्टेंगल। उसके बाद ये वन प्रॉब्लम विद गोरोट शेडिंग इज दैट द डैश intensities can never be greater than the intensities at the edges, इसका जवाब है triangles intensities। उसके बाद डैश लाइट्स शुड बी अवॉइडेड, कौन सी लाइट अवॉइड होनी चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट फॉर रियल टाइम एनवायरनमेंट, क्योंकि वो रियल टाइम एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, इसका जवाब है स्पॉट लाइट्स। उसके बाद द फिजिकल रेंज ऑफ कलर्स अ डिवाइस कैन डिस्प्ले इज कॉल्ड डैश ऑफ द डिवाइस, वो कहलाई जाती है गैमट ऑफ द डिवाइस। उसके बाद डैश इज सिंपली द कैलकुलेशन ऑफ कलर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, डैश जो इनमें से वो सिंपली कैलकुलेशन है कलर की जिसको रिफ्लेक्ट किया सरफेस ने, उसका जवाब है शेडिंग। उसके बाद व्हेन ऑब्टेनिंग नॉर्मल्स फॉर अ ट्रायंगल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट इज नॉट यूज्ड, इसका जवाब है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स। उसके बाद लूजली द अल्फा कंपोनेंट ऑफ आरजीबीए कॉर्ड्स रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ सरफेस, इसका जवाब है ओपेक्यूनेस। उसके बाद डैश लाइटनिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स, कौन सी लाइटिंग ऐसी है एक्चुअली जो कि डिपेंडेंट नहीं किसी भी सोर्स पे, वो है एम्बियंट लाइटिंग। उसके बाद इन ऑर्डर टू गेट अ मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइटिंग, ज़्यादा रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हासिल करने के लिए लाइटिंग की वी विल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम, के हमें ज़रूरत है इस बात को और समझने की कि कैसे लाइट पास करती है एक मीडियम के जरिए, एंड हाउ हिटिंग द बाउंड्री लेयर एट द डैश ऑफ द टू मीडिया कैन अफेक्ट लाइट्स प्रॉपर्टीज के जवाब इंटरसेक्शन। उसके बाद ये कि लैम्बर्टियन शेडिंग वाज मोस्टली बैक was used mostly back when computer weren't fast enough to do dash in real time, इसका जवाब है गोरोट शेडिंग। उसके बाद ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर द पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट लाई ऑन दी, वो लाई करना चाहिए किस एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर। उसके बाद इफ वी वांट एनी ऑब्जेक्ट टू ग्लो, अगर हम चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्लो करे, वी शुड यूज डैश लाइट, इसका जवाब है एमिसिव लाइट। उसके बाद इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन द स्क्रीन प्लान मस्ट बी पैरेलल टू द डैश एक्स वाई प्लान। उसके बाद डैश लाइट इज यूज इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस के जवाब है डिफ्यूज लाइट। उसके बाद स्पेस कर्व कैन बी कन्फाइंड टू अ प्लान, ये यस है या नो, ये नो है। उसके बाद टू कन्वर्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है इन द ए मैट्रिक्स इनटू दैट रिक्वायर्ड फॉर द पी मैट्रिक्स वी डू, हम करते हैं क्या, कुछ सिंपल मैट्रिक्स अलजेब्रा। फर्स्ट वी हैव, पहले हमारे पास है यू ए इज इक्वल्स टू यू एन पी, देन सिंपली ए इज इक्वल्स टू, इसका जवाब है एनपी। और उसके बाद इंडिपेंडेंट कंसोर्टियम द ओपन जीएल आर्किटेक्चर रिव्यूड बोर्ड गाइड्स दी, ये गाइड करता है ओपन जीएल स्पेसिफिकेशन को विद ब्रॉड इंडस्ट्री सपोर्ट। ओपन जीएल जो है वो ट्रूली ओपन है, वेंडर नेचुरल और इसके अलावा डैश ग्राफिक स्टैंडर्ड, इसके अलावा मल्टी प्लेटफॉर्म ग्राफिक स्टैंडर्ड। उसके बाद गिलट रिशेप विंडोज
request a change, یہ request کرتا ہے ایک change in the size of current window. The width and height parameters are size extend in pixels. The width and height must be dash value, وہ ہونی چاہیے positive values. اس کے بعد یہ کہ a space curve is not confined to a plane. اسپیس کرو جو ہے وہ کنفائنڈ نہیں ہے ایک پلان تھا کہ اٹ از فری ٹو ٹوائسڈ تھرو اسپیس. یہ فری ہوتا ہے کہ وہ ٹوائسڈ ہو اسپیس کے تھرو. تو ڈیفائن کرنے کے لیے اسپیس کا وی مسٹ سی یوز پیرامیٹرک فنکشن ڈیٹ آر. ہمیں ضرورت ہے کہ یوز کریں پیرامیٹرک فنکشن جو کہ کیا ہے کیوبک پالینومیلز. اس کے بعد یہ کہ این آر یو بی ایس اسٹینڈس فار, اب یہ ایک ایبریویشن, اس کی فل فارم ہے نن ریفارم ریشنل بیٹا اسپلائنس. اس کے بعد یہ کہ ٹیسلیشن کین بی اڈیپٹڈ ٹو دی ڈیش ڈگری آف کرویچر آف اے سرفیس. سو یہ اڈاپٹیڈ ہو سکتا ہے لوکل ڈگری تک کا جو کرویچر آف سرفیس کی ہے. اس کے بعد یہ کہ بیزیئر کرو از نومیریکلی دی ڈیش آف آل دی پالینومیل بیسڈ کروز یوز ان دس ایپلیکیشن. اس کے علاوہ موسٹ اسٹیبل ہے. اور اس کے بعد دا ڈیش از موسٹ سمپل ایگزامپل دیٹ ایگزبٹ دی پراپرٹی اٹ سیلف سملیرٹی. اس کے علاوہ فرن. اور اس کے بعد یہ کامن مسٹیک پیپل میک وین کریٹنگ 3 ڈائمینشنل گرافک. ایک کامن مسٹیک جو کہ لوگ کرتے ہیں جب وہ بناتے ہیں کریٹ کرتے ہیں 3 ڈائمینشنل گرافک کے, از ٹو اسٹارٹ تھنکنگ ٹو سون. وہ بہت جلدی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں دیٹ دی فائنل امیج اپیئرز آن اے فلیٹ 2 ڈائمینشنل اسکرین. Avoid thinking about which pixels need to be drawn and instead try to visualize dash space. اس کے علاوہ 3 dimensional. اس کے بعد کہ which of the following properties of rational Bezier curves fails. کون سی properties جو ہیں rational Bezier curve کی fail ہوتی ہیں. If the weight assigned to a control point is negative. اگر جو weight assign کیا گیا control point کو وہ negative ہے. اس کے علاوہ convex hull. اس کے بعد یہ کہ Phong reflection model simplify کرتا ہے light matter interaction into 4 ویکٹر کے اندر اور ایک نمبر آف کانسٹینٹس. of which piece of Phong model is responsible. کون سا پیس جو ہے Phong model کا responsible ہے for giving a sphere their bright white spots, وہ ہے specular. اس کے بعد ہے پھر کہ a polygon is usually defined, اس کو usually define کیا گیا ہے by a sequence of dash and edges, وہ ہے sequence of vertices and edges. اس کے بعد کہ which of the following properties of Bezier curve guarantees that a line passes through this control polygon as many time or many more time than line passes through the Bezier curve itself. اس کے جواب ہے variation diminishing. اس کے بعد یہ کہ parity جو ہے وہ concept ہے جس کو یوز کرتے ہوئے determine کیا جاتا ہے کس کو to which dash جو lie کرتا ہے within a polygon. اس کا جواب ہے pixel. اس کے بعد یہ کہ ایکچوئل فلنگ پروسیس جو ہے باؤنڈری فلنگ الگوریتھم کے اندر شروع ہوتا ہے when a point dash of the figure is selected. وہ جواب اس کا آنسر ہے inside the boundary. اس کے بعد یہ کہ ولر ایتھرٹن پالیگن کلپنگ ٹیکنیک ماڈیفائی, یہ ماڈیفائی کرتی ہے ورٹیکس پروسیسنگ پروسیجر ونڈو باؤنڈریز کے لیے سو دیٹ ڈیش پالیگنز آر ڈسپلیڈ کریکٹلی. اس کے علاوہ کانکیف. اس کے بعد یہ کہ فار لائن کنیکٹنگ any 2 points within a polygon does not intersect any edge then it will be a dash polygon, وہ ہے convex polygon. اس کے بعد کہ dash can be defined as a mapping of point. dash کو define کیا جا سکتا ہے mapping of point p x y z onto its image, جو اس کی image ہے p prime x prime y prime z prime in the view plane, so which constitutes the display surface. کے علاوہ projection can be defined. اور اس کے بعد یہ کہ ٹی وی سیریز آر میڈ ایز سمپلی ایز پاسبل, یعنی جتنا سمپل ہو سکے ان کو اتنا سمپل بنایا جاتا ہے ٹی وی سیریز کو فرام دی اینیمیشن پوائنٹ آف ویو, جو اینیمیشن ہے اس کے حوالے سے. دس اپروچ از جنرلی نون ایز, یہ اپروچ جنرلی طور پہ جانی جاتی ہے کس کے طور پہ, لمیٹڈ اینیمیشن کے طور پہ. اس کے بعد یہ کہ کمپیوٹر گرافکس اور جو کمپیوٹر ویژن ہے یہ کون سے ڈسپلین ہیں, ریلیٹڈ ڈسپلینز ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ ڈیش ریفلیکشن از دی افیکٹ آف ریفلیکٹنگ لائٹ. ڈیش ریفلیکشن جو وہ افیکٹ ہے ریفلیکٹنگ لائٹ کا ٹورڈز دی ڈائریکشن کی طرف فرام وچ اٹ کیم, جہاں سے وہ آتی ہے, نو میٹر دس اورینٹیشن آف دی سرفیس. اس کا جواب ہے ریٹرو. اور اس کے بعد پھر واٹ میکس this really challenging to model is that the index of refraction of for most material is a function of the dash of the light. This means that not only is there a shift dash in the angle of refraction, but the shift that the shift is different for differing dash of light. اس کا جواب ہے wavelength. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو اس بارے میں کوئی کویشچن ہے, خاص طور پہ اس میں کوئی مسٹیک دکھائی دے, ضرور ہائی لائٹ کیجیے. اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجیے.
Thanks for watching this video and best of luck for your exams.